नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम ओडिया कंपलसरी आर्ट्स पिलांकर सेकेंड इयर गोटे सिलेबस जो रही तुम गल्प विभाग आम आकाश कईछ गल्पटी पढ़ा जोटा कि मनोज दासंकर गोटे सुंदर गल्प बहु चर्चित गल्प। आकाश कईछ जो गल्पर गाल्पिक मनोज दास जी कि जड़े कौन ना ओडिया साहित्यर जड़े अग्रगण्य कथाकार एवं तांकर सब रचना संभार तुम सब भल भाव पढ़ जोटा कि केते गुड़िए उपन्यास केते गुड़िए गल्प से सब रचना करिसेंती आउ ताकू सब तुम भल भाव पढ़ किंतु तुमर जो आलोच्य रही आकाश कईछ गल्पटी ए गल्पटी तांकर गोटे गल्प संकलन जोटा कि धूम्राव दिगंत और अन्यान्य कहानी এই গল্প গ্রন্থ বা গল্প সংকলনରୁ ଆସିଛି। ତୁମର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ଭିଡିଓ ଆସିବ ଯୋଉଥିରେ କି କେବଳ ତୁମର ଯେତିକି ଟପିକ ସବୁ ରହିଛି ପଢାଇବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ କେଉଁ ବିଷୟରୁ କବି ବା ଲେଖକଙ୍କର କେଉଁ ବହିରୁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଛି ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସେପାରେଟ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଆଣିବି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟସ ରେ ନେଇ ଆସିବା ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଇଜି ହବ ତାକୁ ପଢିକି ମାନେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ এই ଆକାଶ କଇଁଛ ଗଳ୍ପ এটা ଯୋଉଟା କି ଆସିଛି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଧୂମ୍ରାବ ଦିଗନ୍ଥ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ରହିଛି ସଂକଳନ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଗଳ୍ପକୁ ଗୋଟିଏ ବହି କରାଯାଇଛି ସେଇ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଅଛି ବୁଝିହେଲା। ଏଥିରେ ତାର ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟମ ଗଳ୍ପ 8 ନମ୍ବରରେ ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ହେଲା କି ସେଇଥିରେ ତିନୋଟି କାହାଣୀ ରହିଛି। ସେଇ ତିନୋଟି କାହାଣୀ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ହଉଛି ଆକାଶ କଇଁଛ। ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି ନା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଧୂମ୍ରାବ ଦିଗନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଅଛି। ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ଅଛି ଅଷ୍ଟମ ଗଳ୍ପ 8 ନମ୍ବରରେ ଯୋଉ ଗଳ୍ପଟି ଅଛି ତାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। ଏଥିରେ କଣ ତିନୋଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି ସେଇ ତିନୋଟି ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ଆକାଶ କଇଁଛ ଗଳ୍ପଟି ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ଓ କଙ୍କଣ ଲୋଭୀ ପଥଚାରୀ ହେଲା କି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୂର୍ଖ ଭୃତ୍ୟ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆକାଶ କଇଁଛ। এই ଆକାଶ କଇଁଛଟି ତାହେଲେ ଆସିଛି କେଉଁଥିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଗଳ୍ପ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରୁ ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ এই ଗଳ୍ପରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ସିଏ ପ୍ରାଚୀନତାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ନୂତନତାର ପୁଟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି এই ଆକାଶ କଇଁଛ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବା ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ এই ଗଳ୍ପ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଆକାଶରେ କଇଁଛଟେ ଉଡିକି ଯାଉଥିବ ଗୋଟେ ବାଡିର ସହାୟତାରେ ଯାହାକୁ ଦୁଇଟି ହଂସ ଉଡେଇକି ନଉଥିବେ ଠିକ ସମଧର୍ମୀ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆକାଶ କଇଁଛ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ସେ କିଛି ନୂତନତାର ମାନେ କଣ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ବା ନୂତନତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପରମ୍ପରାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ସେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ଗଳ୍ପରେ କିଛି ନୂତନ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୂଳ ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ କଇଁଛର ଆକାଶ ଅଭିଯାନର କଥା କେମିତି ଆକାଶ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ଆକାଶ ଅଭିଯାନ କରୁଛି ମୂଳ ଗଳ୍ପଟା ହେଉଛି ସେଇ ଧରଣର ଗୋଟେ କଥା। ଖଣ୍ଡିଏ କାଠିର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ କାମୁଡି ଧରି କାଠିର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତକୁ କାମୁଡି ଧରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ହଂସ ଏବଂ ସେଇ ହଂସ ଦୁଇଟିର ସହାୟତାରେ କଇଁଛଟି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡି ଯାଉଛି ଏବଂ ଉଡିବା ଭିତରେ ତା ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଯୋଉ ଅହଂ ଭାବନା ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଆକାଶ ମହାକାଶ ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ କଚ୍ଛପ ମହାକାଶଚାରୀ ଭାବରେ ଇତିହାସରେ ତାର ନାଁ ଲେଖା ହବ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ତାକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକଉଛି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ କୌତୁହଳ ମିଶା ଥଟ୍ଟା ତାମସା ଆକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିନି ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ବାଡିର ସହାୟତାରେ ଉଡୁଥିବା ବେଳେ କଚ୍ଛପ ମୁହଁ ଖୋଲିବ ସେତେବେଳେ ତଳକୁ ପଡିଯିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କିଏ ନା କଇଁଛ ହଂସର ସହାୟତାରେ ପରେ ଗୋଟେ ରାଜନଅର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସେଠି କେମିତି ବୁଦୁ କହି ପଛପଟି ଖସି ପଡିଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଏ ସବୁ କଥା ଏଇ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବ କଇଁଛଟିର ନାଁ ହେଉଛି କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ଆଉ ଯୋଉ ହଂସ ଦିଟା ତାକୁ ଉଡେଇକି ନଉଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସଙ୍କଟ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବିକଟ। ତାହେଲେ କଇଁଛ ହେଲା କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ଆଉ ହଂସ ଦୁଇଟିର ନାଁ ସଙ୍କଟ ବିକଟ ସଙ୍କଟାସୁର ବିକଟାସୁର ସଙ୍କଟ ବିକଟ ଦି ଜଣ ଉଡେଇ ନେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ନାମକ କଇଁଛକୁ। କେମିତି କଣ ତୁମେ ଦେଖ ପଢିଲେ ଜାଣିବା ଆମେ। ସରୋବର ଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉପତ୍ୟକା ଥିଲା ସବୁଜ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବକୁ ସେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲା। ତାହେଲେ ସିଏ ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ରହୁଥିଲା କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ ସେ କଇଁଛଟି ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହୁଥିଲା ସେ ପରିବେଶ ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲା ସେ ପରିବେଶରେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁ ନଥିଲା। କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା କାରଣ ସିଏ ଥିଲା ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ସେ ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ଥିଲା ତାକୁ ସେଇ ପରିବେଶ ଛାଡି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେଉଁ ପରିବେଶକୁ ସେ ଭାବୁଥିଲା ତା ନିଜ ପରିବେଶ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ମନୋରମ। ତାହେଲେ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରସାରିତ କରି ସେ ଛାଡୁଥିଲା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ।
ताले तार दूर दूरांत जे उड़ी जिबार जो इच्छा चली जिबाकू जो इच्छा ता निज परिवेश को छाड़ी बाह्य परिवेश बाहर दुनिया को देखिबार जो आग्रहटा ता भितरे प्रबलतर हेउथला सेथिपई से कोन करथला ना मझिरे मझिरे दीर्घ श्वास छाडुथला दीर्घ निश्वास त्याग करुथला दूरर पर्वत श्रेणी सेपारिस्थ सरोवर मान केते स्वच्छतर और उपत्यका मान केते सबुजतर होई नथिबो ताले से कहूची कोन ना दूर रे थिबा से दूररु देखा जाउथला जो नील पर्वत श्रेणी पहाड़ कांध को कांध मिलाई केमती छिड़ा हिचंती से जो पर्वत श्रेणी आ कोन पर्वत श्रेणी सेपारिस्थ जो सरोवर जो पोखरी सी केते सी रहितिबा सरोवरठु आहुरी स्वच्छतर होई नथिबो स्वच्छतर ता माने गोटे तुलना करागला जे ता परिवेशटा हला स्वच्छ ताठारु अधिक स्वच्छ बा स्वच्छतर होची कोटा ना दूर रे देखा जाउथवा से पहाड़ आ पहाड़ सेपटर थिबा सरोवर से कल्पना करूची ए कथा तापरे कोन उपत्यका से जो पहाड़ पाददेश से जो उपत्यका रे सबुज उपत्यका रे से रहुची सेही सबुज उपत्यका ठारू मध्य आहुरी अधिक सबुज तर उपत्यका हेतिबो को उपत्यका ना पर्वत से पारिस्थ उपत्यका बुझी पारलो एथिपाई ता निज परिवेश ताकू संतुष्ट करि पारु नथिला काहाको ना कंबुग्रीब को काहे की संतुष्ट करि पारु नथिला ना से उच्चाभिलाषी थिला ए सब गोटे गोटे प्रश्न हैला कि आउ कोन तार परिवेश किपरि थिला ना तार जो सरोवर थिला स्वच्छ आ से जो भाबुथिला पर्वत श्रेणी सेपारिस्थ सरोवर केमिति हेतिबो ना स्वच्छतर ता निज उपत्यका केमिति थिला ना सबुज आ पर्वत श्रेणी सेपारिस्थ सरोवर ना जो उपत्यका केमिति थिला से थिबो सबुज तर बोली से कहूची बुझी होची सेथिपाई से निजर भाग्य को धिक्कार करुथला जे काहेकि गोटे चढ़ेईटिए बा पक्षीटिए विहंगटिए न होई गोटे कच्छप होई गली गोटे कइंछ होई गली सेथिपाई से कोन करुथला भारी धिक्कार करुथला निज भाग्य को समय समय से कूल को उठी जाई मृदु समीरण रे विचरण करुथाय सेतेबेले लता पत्र देहरु शिशिर बिंदुटिए चाटी दिए तो केतेबेले घास फुलटिए चोबई पकाए किंतु दुरांतरर अजणा जानिबार पिपासा सेथिरे बढ़े सिना कमे नहीं ताले समय समय से कोन करे ना से जो सरोवरर कूल को उठी जाए एवं से कूल को उठी जाई मृदु समीरण हल्का समीरण खले पवन धीर पवन जो सुलुसुलिया पवन रे से कोन करे ना भ्रमण करे टिके बुलाबुली करे विचरण करे आ कोन करे ना केतेबेले लता पत्र रे जो शिशिर बिंदु काकर बिंदु सब लागि थाए से काकर बिंदु को टिके से जो पानी को टिके पी दिए केतेबेले घास फूल जो घास रे कुनी कुनी फूल हिताए से घास फूल को केतेबेले टिके चोबई दिए एमती करिबा द्वारा ता मन भितरे जो बाह्य दुनिया को देखिबार पिपासाटा लोभटा बढ़े सिना कमे नाही बुझियला तापरे थरे थरे से आखि बुझी विमुग्ध कल्पना लोकरे कोन देखे ना भଳି कि भଳି अजब दृश्य देखे कारण से सब बेले कल्पना दुनिया रे बुडी कि रहिताय सेति पई तो भाबे निज परिवेश थारु से परिवेश आहुरी केते सुंदर हेइ नथिबो बुझिला ताले सेमती कल्पना राज्य रे कल्पना लोकरे विमुग्ध होई बुडी रही कि से कोन करे ना बेले बेले चिंता करे बड़े भଳି कि भଳି भिन्न भिन्न दृश्य सब देखे से पुनी अजब दृश्य केमिति की दृश्य ना केमिति आकाश रे जो सात रंग आमे जेमिति सात रंगर इंद्रधनु आकाश रे देखा जाय किंतु से देखे सेइथुरु बाहरी पड़िछि कोन सात रंगी नदी मेघमाला भितरु बुझी होछि मेघमाला भितरु सीधा सड़क झरी आसुथिबा सात रंगी नदी को से देखे पुनी गीत बोली पारुथुवा गछलता कोठी गीत बोललेनी किंतु ता कल्पना लोकरे से भाबे जे गछलता कोठी गीत गाउछंती पुनी आकाशर मेघमालारु सात रंगर नदी बही आसुछि पुनी कोन ना प्रशस्त सदन रे एकत्रित सोनामधन्य नर और बानर मध्य कोन चलछि ना गोटे तर्क सभार आयोजन हेछि सेथिरे कोन हेछि पुनी काहा ऊपर आलोचना होछि ना लांगुळर उपयोगिता को नै जो लांगुळर उपयोगिता को नेकी गोटे तर्क सभा चली गोटे विशाल सदन रो गोटे बड़ घरे कहा भितरे ना नर और बानर भितरे नर कहले मनुष्य बानर कहले मांकड़ ताले जो बानर आमे कहंती जे हमर पूर्व पुरुषंकर सेमति लांज थिला बानर रो आज धीरे धीरे आमे मनुष्य ऊपर पहुंचंती ताले सेठी तांकू माने गोटे तुलना कराइछि आ तांको भितरे गोटे तर्क सभा बसिछि काहाकू नै ना लांगुळर उपयोगिता को नै ए सब गोटे गोटे प्रश्न एथिरे कोन प्रश्न आसीबो ना दूर दूरांतर अजणा जानिबार पिपासा तार बढ़े सिना कमे नाही बोली काहे कुआ जाईछि ना जेते बेले से कोन करे ना जो तार सरोवर रु बाहर को बाहरी आसी मृदु समीरण रे विचरण करिबा सहित शिशिर बिंदु टिके पानी पाटी को दे नै जाए आ कोन करे ना जो घास फूल को चोबे पकाए एमिति करिबा द्वारा ता मन रे से जो पिपासाटा बढ़े दूर दूरांतर जानिबा को इच्छा तार भितरे प्रबल हुए बा बढ़े सिना किंतु कमे नाही आ कोन आखि बुझी कि विमुग्ध होई कि
केउ लोकरे से भासी जाए ना विमुग्ध कल्पना लोकरे आ सेठी रहिकी कोन भाबे ना गछलता गीत बोली पारुथबे पुणी मेघ माळारू सतरंगी नदी बही आसुथबो आ गोटे तर्क स्वभाव चलथिबो काका भितरे ना नर आ बानरंक भितरे ହେଲା କାହାକୁ ନେଇ ନା ଲାଙ୍ଗୁଳର ଉପଯୋଗିତାକୁ ନେଇ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁ ସମାଗତ ହେଲେ ସଙ୍କଟ ବିକଟ ନାମକ ଦୁଇଟି ହଂସ ଆସିକି ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ତାହେଲେ କୋଉ ଋତୁରେ ନା ବର୍ଷା ଋତୁରେ। କେଉଁ ଋତୁର ଆଗମନରେ ସେଇ ଦିଟା ହଂସ ଆସୁଥିଲେ ଦି ଜଣ ହଂସ ନା ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନରେ। କଣ ସେ ହଂସଙ୍କ ନା ସଙ୍କଟ ଆଉ ବିକଟ। पर्वत श्रेणी सेपारिस्थ एक बृहत्तर सरोवर को जीवा मार्गरे कौन हुए ना सेमाने सप्ताहे एठी विश्राम करिक जाउथले जोठी कंबुग्रीव जो सरोवर रे थिला सेई सरोवर रे से हंस दुईटी गोटे सप्ताह विश्राम नेकी दूररु देखा जाउथवा पर्वत श्रेणी सेपारिस्थ सरोवर को सेमाने जाउथले सप्ताहे विश्राम नउथले आ कोन केउ ऋतु रे आसुथले ना वर्षा ऋतु आगमन रे बुझेला। एवं गभीर आग्रह सहकारे कंबुग्रीव सेमानक आगमन को अपेक्षा करिथाय कारण से माने आसिले कौन करिवे ना दूर दूरांतर सब बुलिकी जो आसीथिबे से सब विषय आगे वर्णना करिवे एवं ये सुनिकी खुशी हबो सेथिपई से अपेक्षा करी बसिथाय केबे वर्षा ऋतुर आगमन हबो एवं संकट विकट नामक दुईटी हंस ता पाखकु आसीबे आ सेठी सप्ताह रहिकी जिबे आ सेई भितरे से सब दूर दूरांतर कोन सब बुलाबुली करिसंती सेठिकार परिवेश सब आगे बखाणिबे तेणु एथिपई आग्रह सहकारे कंबुग्रीव नामक कइछटी अनै रहिताय संकट आ विकटंकु बुझिला। हंस जुगल कछपर अनुसंधिच्छा संपर्क रे अवगत थिले अवहित थिले सेमाने भी जानिचंती हंस जुगल जे हंस दुईटी केमिति कछपर कइछटीर बहुत इच्छा अछि आग्रह सहकारे से आम कथा को सुनुची तेणु करी सेमाने दूर दूरांतर कहानी सुनाई तार मनोरंजन करबा निमंते गोटे 2-3 घंटा ना कोन घंटा 2 घंटा समय देबारे कार्पण्य करनथला घंटे 2 घंटा समय से दउथिले काहाकू जो कंबुग्रीव को कोथि ना जो दूर दूरांतर बुलिकी आसीथिले सेही सब कथा को बखाणिबा पई जेहेतु आग्रहर सहकारे सुनुतला जदि मु तुमे आग्रहर सहकारे मते न सुनियो मते पढाया इच्छा हबनी सेमति जेहेतु कंबुग्रीव कछपटी आग्रह सहकारे संकट आ विकट हंस दुईटर कथा को सुनुथिला सेथि पई से कोन करथिले ना से मध्ये घंटे 2 घंटा समय दउथिले निज समय रु काढी कि कहा पई ना कंबुग्रीव पई को विषय बखाणुथिले दूर दूरांतर कथा सब कहानी सब सुनाई कि तार मनोरंजन कराउ थिले। सेमानक भितरे बंधुता यथेष्ट दृढ़ीभूत होला परे ही दिने कंबुग्रीव सेमानक सहित पर्वत श्रेणी सेपारिस्थ सरोवर को जिबार इच्छा कला जेतेबेले जाय ताको भितरे बंधुताटा सुदृढ़ हेई नथिला शक्त हेई नथिला दृढ़ हेई नथिला सेतेबेले जाय से कहू नथिला जेतेबेले तांको भितरे बंधुता कहा भितरे ना हंस दुईटीर सहित आ कइछर बंधुताटा जेतेबेले दृढ़ होला सेतेबेले जाय से ता मनर इच्छाटा कहला केमति ताको पर्वत सेपटे जो अछि सरोवर ताको जिबाकू केमति तार आग्रह होची आ सेथि पई से कौन कला ना बंधुता यथेष्ट दृढ़ीभूत है तापरे ही से कहला सेपट पर्वत श्रेणी सेपारिस्थ सरोवर को जीवा कथा एवं एई जो कथा प्रस्तावर अभिज्ञता संपर्क रे यथेष्ट संदेह थिबा सत्वे हंस दुए कौन कले ना प्रथमे अर्धक्रोश बाट अतिक्रम करबा को चाहिले कले देखिबा परीक्षा करबा आमे तते नै कि जाई परिबु कि नले नौनो बाट रे पड़ी गलु जीव चल जीव तेनु करी कोन करबा त गोटे परीक्षा मूलक पदक्षेप से नेले जदि मिशन सक्सेस हबो ताहले तापरे तते हमु नै कि जीवु पर्वत से पटे थिबा सरोवर को तेनु करी गोटे अर्धक्रोश जाय पूरा गोटे कोष भी नुह अर्धकोश तार अधा बाट जाए से खाली उड़े कि नहीं कि गले गोटे परीक्षामूलक पदक्षेप परीक्षा गोटे करागला एवं सेतिरे कोन हैला सेतिरे सफल हेबारु से पुणी आगु गले से कथा हमें पुणी पढ़िबा परवर्ती समय प्रश्न कोन सब अछि ता ऊपर आलोचना कर दबा सेति के भितरे कोन अछि ना सरोवर रे रहउतबा कछपटीर ना कोन ना कंबुग्रीव कोन थिबारो तार परिवेश ताको संतुष्ट करि पार नथला कोन थिला से उच्चा बिलासी थिला सेति पई कछपटी कूल को उठी जाए केउथरे विचरण करूथाए ना मृदु समीरण रे पूर्वरु कहिछि धीर पवन सुलुसुलिया पवन जेकी बाहर बुले सरोवर रु उठी जाए कि हैला कि तापरे कछपटी आखि बुझी केउठी भली कि भली अजब दृश्य देखे केउठी कल्पना लोकरे हैला कल्प जगत रे कल्पना लोकरे विमुग्ध होई कल्प लोकरे बुझी हैला केते बेले हंस दुईटी सरोवर रे उपनीत होतले कंबुग्रीव जो सरोवर रे थिला ना वर्षा ऋतुर आगमन रे तले वर्षा ऋतु आसुथिला खंडीए काठीर एटा हला पढाइनी मने रहिला हंस दुईटर ना हला संकट आउ विकट तापरे कंबुग्रीव को केउ परिवेश संतुष्ट करि पार नथिला ना तारो निजर परिवेश आउ कोन कछपटी काहे कि निज भाग्य को धिकार करथिला धिकार दैथाय जेहेतु से विहंगटे न होई कइछटे होई जाइतिबा कारण विहंगटे थिले पक्ष थिले से केताडे उडी जाई पारुथांता
ବୁଝିଗଲା କି ସେଥିପାଇଁ ବିହଙ୍ଗଟେ ନ ହୋଇ ଯେହେତୁ ସେ କଇଁଛଟେ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତା ମନରେ ଧିକ୍କାର ଆସୁଥିଲା ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା ସେ କେଉଁଠାରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କ ସଭା ହେବାର କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ଦେଖିପାରୁଥିଲା ତର୍କ ସଭା କେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଥିଲା ନର ଆଉ ବାନର ଭିତରେ କଣ ପାଇଁ ହଉଥିଲା ଲାଙ୍ଗୁଳର ଉପଯୋଗିତାକୁ ନେଇ ହଉଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଶସ୍ତ ସଦନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଘରେ ହେଲା ପ୍ରଶସ୍ତ ସଦନରେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବା ମାର୍ଗରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ହଂସ ସରୋବରରେ ସପ୍ତାହେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ ନା ପର୍ବତ ସେପାରିସ୍ଥ ସରୋବର ପର୍ବତ ସେପାରିରେ ଥିବା ସରୋବରକୁ ଯିବା ବେଳେ ବାଟରେ କଣ ସପ୍ତାହେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ ଯୋଉ ସରୋବରରେ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ଅଛି ତାପରେ କଣ ତାପରେ ଆଉ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖିଦବା ସମୟ ସମୟରେ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ କୂଳକୁ ଉଠି ଯାଇ କଣ କରେ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ମୃଦୁ ସମ୍ମିଳନରେ ବିଚରଣ କରେ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଘାସ ଫୁଲ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘାସ ଫୁଲକୁ ଚୋବାଇ ପକାଏ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ ପିଇ ଦିଏ ଘାସ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ ହଂସ ଯୁଗଳ କଚ୍ଛପର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ହଂସ ଯୁଗଳ ଦୁଇ ଗୋଟି ହଂସ ସଙ୍କଟ ବିକଟ ହଂସ ଯୁଗଳ କଚ୍ଛପଟିର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରର ଯୋଉ ଜାଗା ସବୁ ବୁଲିକି ଆସିଥିଲେ ସେ ବିଷୟ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏ ସମୟ ବାହାର କରି ତାକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଶୁଣାଉଥିଲେ ସେଇ କାହାଣୀ ସବୁ ବୁଝିଗଲା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲେ ବିକଟ ସଙ୍କଟ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବକୁ ଧରି ଶୂନ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିପରି ଏଟା ଆମର ପଢା ହେଇନି ଗୋଟେ ବାଡି ଧରି এটা ତମକୁ ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ହେଲା ତାହେଲେ ରଖୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ